በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ አዳምን ሔዋንን አፈጣጥራ ወይቤ እግዚአብሔር ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ ዘፍጥረት 1:26 አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ዓርቢ መዓልቲ ብንግሆ ብመልክዕናን ብምስልናን ሰብ ንፍጠር ምስ በሉ 4 ባህርያተ ሥጋ 5 ባህርያተ ነፍስ አዋሂዶም አዳም ወዲ 30 ዓመት ጎበዝ ገይሮም ኣብ ማእኸል ምድሪ ቀራንዮ እተባህለ ቦታ ፈጠርዎ። ኣብ ማእኸል ምድሪ ኣብ ቀራንዮ ምፍጣሩስ ስለምንታይ እዩ ንዝብል ባህሪው ናይ መልአኽን ናይ እንስሳን ስለ ዝኾነ ማእኸላዊ ኢኻ ንኽብሎ እዩ። በዚ ጊዜ እዚ ንግበር ማለቶም ሰለስትነቶም በአርአያነ ማለቶም ድማ ሓድነቶም ተዛረቡ። ብመልክዕናን ብምስልናን ንፍጠር ማለት ብምንታይ ይመስሎም እዩ ንዝብል ብመልክዕ ይመስሎም እዩ ይብል። ምንም እኳ ንስላሴ ግዙፍ መልክዕ ዝድህሰስ እንተዘይብሎም ብርቀቶም ኣብ ሰብ ዘሎ መልክዕ ኣለዎም ይብል። ነአምን ከመቦ ለስላሴ መልክዓተ ጽዱቃተ አዕይንተ ወአእዛን አእዳው ወአእጋር ወኩሎንሂ እለ ተርፉ አባላት ንስላሴ ርግፀኛ መልክዕ ከም ዘለዎም ነአምን። አዕይንቲ አእዛን አእዳው አእጋር ዝስዕብ አካላት እውን ኩሉ ከም ዝበሉ ሰለስቱ ምእተ አበው እስመ አዕይንቲሁ ለእግዚአብሔር ሃበ ጻድቃኑ ወእዝኑሂ ሃበ ስእለቶሙ። ዳዊት ድማ ናይ እግዚአብሔር አዕይንቲ ናብ ጻድቃን ይጥምታ አእዛኑ ድማ ንልመናኦም ጽን ይብላ ከም ዝበለ መዝሙር ዳዊት 34:15 ካልኣይ ከዓ ብሓድነትን ብሰለስትነትን ይምስሎም እዩ። ስላሴ ለባውያን ነባብያን ሕያዋን እዮም። አዳም ድማ ከምኦም ለባዊ ነባቢ ሕያው እዩ። ነገር ግን ስላሴ ለባውያን ነባብያን ሕያዋን ክነሶም ሓደ አምላኽ ደኣ እምበር ሰለስተ አማልኽቲ ኣይበሃሉን። እንዘ አሐዱ ሰለስቱ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ከም ዝበሉ 300 ምእት። አዳም ግን ለባዊ ነባቢ ሕያው ከሎ ሓደ ሰብ ይበሃል እምበር ሰለስተ ሰብ ኣይበሃልን። አዳም ማለት እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ከም ረአይት ዘይነዊሕ ከም ድንኪ ዘይሓፂር እዚ ተሪፍዎ ዘይበሃል መልክዐኛ ዝጸበቐ ማለት እዩ። ወይ ፈደፍድ ብርሃኑ ለአዳም ብርሃነ ፀሐይ ወይ በርህ ስገሁ ከመ ኮከበ ጽባህ። አዳም ከም ፀሐይ ዘንጸባርቕ ከም ኮኸብ ጽባሕ ዝበርህ እዩ ይብል ቀሌምንጦስ። ብሓደ ወገን እውን ዝተሰርገወ እምበር ካብ መሬት ዝተፈጥረ ሰብ ዝኾነ ማለቱ እዩ። ኣብ ሰብ ማለት 7 ባህርያት ዘለዎ ፍጹም ሰብ ማለት እዩ። 7 ቁጥሪ ብእስራኤላውያን ክንዲ 10 ኢልና ንእኽሎ እዩ። እስመ ሆልቀ ሳብእ በሃበ ዕብራውያን ፍጹም ውእቱ ከም ዝበለ ሃይማኖተ አበው 7 ባህርያት ከዓ እዚኣቶም እዮም። 3 ባህርያተ ነፍስ ለባውነት፣ ነባቢነት፣ ሕያውነት። 4 ባህርያተ ሥጋ ድማ ማይ፣ መሬት፣ ንፋስ፣ እሳት እዮም። ካልኣይ ከዓ እጓለ እመ ሕያው ይብሎ እዩ። እጓል ማለት ውሉድ አዳም እዩ። ማለት አደ እግዚአብሔር እዩ። ካብ ሓደ ኩሉ ከም ዝርከብ ካብ ጎይታ ድማ ኩሉ ዝርከብ ምዃኑ እዩ። ብሓደ ወገን ከዓ አደ ንውላዳ ርህርህቲ ከም ዝኾነት እግዚአብሔር ከዓ ንፍጥረቱ ርህሩህ መሓሪ ይቕረበሃሊ ምዃኑ ማቴዎስ 18:14 ብአደ ይመስሎ እዩ። ንአዳም እጓለ እመ ሕያው ኢሉ ሰመዮ። ብሓደ ወገን ድማ እጓለ ዝተባህለ አዳም ኣይልውጥን እዩ። ማለት ምድሪ እያ። ሕያው ዝተባህለ እግዚአብሔር እዩ። አደ ኩሉ ከም ዝርከባ ምድሪ ከዓ ኩሉ ይርከባ እዩ። እምጠሉ ለሰማይ ወእምሰፋ ለምድሪ ይኩን በረከትከ። ጸጋኻ በረኸትካ ካብ ጠሊ ሰማይን ካብ ስፍሓት ምድርን ይኹን ይብል ዘፍጥረት 27:28 ምድርኒ ትሁብ ፍሬሃ ከም ዝብል መዝሙረ ዳዊት 5:12 እጓለ እመ ሕያው በሎ። ሕያው እግዚአብሔር ዝፈጠራ ካብ ምድሪ ዝተረኽበ ውሉድ ንማለት እጓለ እመ ሕያው በሎ። ስላሴ ብመልክዕናን ብአምሳልናን ሰብ ንፍጠር ምስ በሉ በቲ ጊዜቲ አዳም
ስጉኡ በቲ ጊዜቲ አዳም ስጉኡን ነፍሱን በሓደ ጊዜ ተረክቡ ወገብሮ እግዚአብሔር ለሰብእ መሬተ ወነፋ ውስተ ገጹ መንፈሰ ሕይወት ወኮነ እጓለ እመሕያው እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ምድሪ መሬት ወሲዱ ንሰብ ፈጠሮ ኣብ ኣፍንጭኡ ድማ ሕይወት ዝህብ ትንፋስ ኡፍ በለሉ እሞ ሰብ ከዓ ሕይወት ዘለዎ ኮነ። ዘፍጥረት 2:7 አኮኑ አንተ እግዚአብሔር ቀዲሙ አመ ፈጠርከሃ ለምድር ወአዘዝከሃ ለመሬት ወአውጽአቶ ለአዳም ግብረ እደዊከ በስጋ መዋቲ ወነፋይከ ላሊሁ መንፈሰ ሕይወት ወኮነ ሕያው በቅድሜከ እወ ጎይታ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ብትእዛዝካ ንምድሪ ሕይወት ነዘይብሉ ሰብነት አዳም ከም ንኸተውፅእ ዝኣዘዝካያ ሽዑ ብኣይዳውካ ቅርፂ ሃብካዮ ትንፋስ ሕይወትካ ኡፍ በልካሉ ንሱ ድማ ሕይወት ዘለዎ ሰብ ኮነ። ካልኣይ ዕዝራ 3:4-5 ከም ዝበለ ብእሲ ድማ ይብሎ ብእሲ ማለት ብሩህ ፍጥረት ማለት እዩ። ወያስተርኢ ወርህ ከመ ብእሲሃ ከም ዝበለ ወርሒ ከም ሰብ ኮይና ትረአ ይብል ሄኖክ። 21 ፍጥረት ምስ ፈጠረ መበል 22 ገይሩ ምፍጣሩ ስለምንታይ እዩ እንተበልና ከም ሓቀኛ ፈታዊ ይብል። ሓቀኛ ፈታዊ ፈታዊኡ ከሐጉስ ብዝደሊ ኮፍ ዝብለሉን ዝበልዖን ዝሰትዮን ቀሪቡ ይጽውዖ። ከምዚ ገይሩ ኣጋይሹ የፋንዎ። ከምኡ ድማ ጎይታ ዝበልዖን ዝሰትዮን ዝኽደኖን ዝገዝኦን ፈጢሩ ንኣዳም ብድሕሪ ኩሉ ፈጥሮ። ወእምቅድመ ይፍጥሮ ለኣዳም ገነተ ወኣስተዳለወ ከመ ያግብእ ውስቴታ ለዘኣፍቀረ። ንሰብ ቅድሚ ምፍጣሩ ነቲ ዘፍቅሮ ትእዛዙ ዝሓለወ ዮሃንስ 14:15 ኣብኡም እንቲ ኸእትዎ ገነት ኣዳለወ ከም ዝበሉ 300 ኣብ ቅዳሴ ብሕያዋይ ወላዲ እውን ይምስሎ። ሕያዋይ ወላዲ ብሂወት ከሎ ንወላዲኡ ከብቲ ጥሪት የጥርየሉ ጸማድ የጽምደሉ ድሓር ከዓ ጓል ሰብ ሓጋዚት ንብረት ንኽትኮኖ ሰበይቲ የምጻሉ። ከምዚ ገይሩ ብገንዘቡ ኣደራጅዩ የናብሮ። ከምኡ ድማ ጎይታ ንኣዳም ዝበልዖን ዝሰትዮን ዝኽደኖን ዝገዝኦን ኩሉ ፈጢሩ ንኣዳም መበል 22 ገይሩ ፈጠሮ። በከመ ይምህር ኣብ ውሉዶ ከማሁ ይምህሮም እግዚአብሔር ለእለ ይፈርህዎ። ኣቦኑ ውላዱ ከም ዝርሕርሐሎም ከምኡ ከዓ እግዚአብሔር ንዝፈርሕዎ ፍቓዱ ንዝገብሩ ይርሕርሓሎም። መዝሙር ዳዊት 103:13 ካልኦት ፍጥረት ብጉንቡሕ ከም ዝኸዱ ገይሩ ፈጥሮም ከሎ ንኣዳም ኣቕኒዑ ፈጠሮ። ስለምንታይ እንተበልና ንሱ ገዛኢ ንስኻትኩም ተገዛእቲ ኢኹም ንማለት ሓደ ነገር ድማ ንስኻትኩም ሞትኩም ፈሪስኩም በስቢስኩም ክትተርፉ ኢኹም ንማለት ንኣዳም ግና ትንሳኤ ስለ ዘለዎ ኣቕኒዑ ፈጠሮ። ካልኣይ ከዓ ንኣዳም ቀዋምን ተቀማጥን ገይሩ ምፍጣሩ በመቀዋሙ ሰማያዊ በመቕማጡ ከዓ ምድራዊ ኢኻ ንማለቱ ከምኡ ከዓ ደቃስን ተንሳእን ገበሮ። ብምድቃሱ መዋቲ ምዃኑ ብምትንስኡ ከዓ ትንሳኤ ሙታን ከም ዘሎ ንኸረዶ እዩ። ሓደ ነገር ከዓ ሃለዋት ነፍሲ ንምርዳእ እዩ። ዝድቅስ ስጋ ደኣሉ እምበር ነፍሲ ኣይትድቅስን እያ። ናይዚ መረዳእታ ስጋ ደቂሱ ክሕርንኽ ከሎ ነፍሲ በብዓይነት ሕልሚ ክትርኢ ትሓድር። ማቴዎስ 26:41 ከምኡ ድማ በላዕን ሰታይን ገይሩ ፈጢርዎ። ከብቅዕ ተጋራጨውቲ ዝኾኑ 4 ባህርያት ተመጊቡ ተሰማሚዖምዎ ከም ዝነበሩ ገበረ። እዚ ከዓ ክእለቱን ሕያውነቱን ዘረድእ እዩ። መሊሱ ድማ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጠሮም። ካብኣቶም ብዙሓት ሰብኡትን ኣንስትን ዝውለዱ ስለ ዝኾኑ እዩ። ወዲ ብዝተወልደ ከዓ ሰበይቲ ንሰብኣያ እዚ ወዲ ወድኻ ደኣሉ እምበር ወደይ ኣይኮነን ኣይትብሎን። እንታይ ደኣ ወደይ ኢላ ደኣ ተቐበሎ። ከምኡ እውን ጓል እንተወለደት እቲ ሰብኣይ ንሰበይቱ እዚኣ ጓለይ ጓልኪ ደኣላ እምበር ጓለይ ኣይኮነትን ኣይብላን። እንታይ ደኣ ጓለይ ኢሉ ይቕበላ። እዚ ድማ ሕያውነቱን ክእለቱን ረቂቕ ጥበቡን ይረዳእና። ብወንጀል ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ኣካል እዮም ዘብሎ እዚ እዩ። ካልኣይ ነገር ከዓ ጎይታ 21 ስነ ፍጥረት ምስ ፈጠረ ብድሕሪ ኩሉ ነቦና ኣዳም መበል 22 ገይሩ ምፍጣሩ ስለምንታይ እዩ እንተተባህለ 10 ቃላተ ኦሪትን 6 ቃላተ ወንጀልን 5 ኣእማደ ምስጢርን እንተተደመሩ
عسران حادن يخونو سلازي نظام حقاقات ازياتهم حاليوم زنبرو صارقان كندئتهم ناي نجد ديابلوس مس آخلو كالاي أدام كريستوس غويتا نابزي عالم ناي ممصو مسالي يبل ناي ديابلوس ننطرطوس بزعبا مورادو مصاحف سنبت وريدو ربع وريدو حمص وريدو يبلو كما إيو انت تبهله بكل خينو إيو بمعالت سنبت وريدو مالتهم غويتا بمعالت سنبت ملأخت فتيرو تسورم منو فطرن وأمهاب آيتي مصاينة من فطرنا كبيك مصانا تبهلو بتي غزيتي ديابلوس عن قعريرو انت رأيه زرئيون سمعون مسأنا بتحتئو كوينوم كزراربو مسسمعه أنا دو فتيركم كبل إلو حاسبو أي ترفن أنا فتيركم بلوم شعو قزيئتهم ناتو نقد آب سلسة وقن تخفلو قال يوم فتير كاننا إلوم آمينوم سقدرو قال يوم دما فتيرنا دو يخون وي أي خونن بمبال تتراترو قالياتهم كا مس زآمنو أيكونو وي مستم تتراترو أيكونو فزيزم ترفو بتجزيتي أما خل ملأخت عبي شبر كونه نجرجن فترته زي كن قويتا إذا صحت فترة إذا صحيتو كي يصحتهم تزاريبو كي يزاربهم إلو نوجه برهان فترة لهم شعو قدوس زيابير إلهم أمسجنو نسوجن أمسجن انت بلوو أنس عدو أمزنتو هلنا أنس يمسجن دأمبر كم فطور أي مسجنن كم مسجانس نس أي بلم شعو مستم زأمنلو دريبو بتي زحادرت المات تغليلو كابي يرساليم سمياوي تناب يرزبها السماي أوردو متحف سنبت وريدو مالتو نزي حيزو إيو ربوع وريدو مالت دما قويتا بمعالت ربوع ليكون برهانات عبيت وستت أفر سماي أب سماي عبيت برهانات يخونو مسبلة صحاين ورحن كواكبتن تفطرو ملأختي نذر يوم أمسجنو وعامة تفطرو كواكبتي سبهوني كلهم ملأكت بأبي قال كواكبتي مستفطرو بعبي دمسي ملأختي أمسجنني بل إيوب 3 شوعته شعو جزي كاب إيور نابزي علم إذي أوريدو نظم عبيتي برهانات أرأيو صبو إلو آدن مو فتيخايو انت الآخين كا أبز علم إذي دو كان بركا بلو نسخة أبز علم إذي زغمتس يرساليم سماويت بوتايك من وسيدو اللي إيو إلو نجزيو كومو كفتر إيلو أب إسات أتوه انت قاصلو واي إلو تتارع مو قويتا بحبو أرحانو شعوكا بقلتي انت اتقبر دا انبر بلبي اتقبر زي فلت مثل هو بلبو فوق حاسبه اتقسات لما ابلبو آتيو اقاطل امو واي بلا نسون مدحان الحانو نقرقن بقلتي انت قبر دا انبر بلبي اتقبر اي فلتن يلكان إلو قاطعه اذا زي تراي دا اي اخلن جزيو اتحاحيزو 4 احلق سلاز نبرو نعاتهم ناب قدوس ميكائيلن قدوس جبريلن ليخو يرساليم سماويت انت بلكم كاب اذن 3 سمايات زمساسلا يئلن نحنا دما انترفو دمصي زرخبنا يو نجر يبلنان حجرما غزائي نزبل نعو وقينا أبيدنا نأتو بلوم ساتم جن أب أخيبا نقول سأتو عبود كلبي أمثيلهم أبارروهم تمليسهم نعناس أي خونلنان بلو قدوس ميكائيل قدوس جبريلن انت هونو بأي وجن انتايكم نجر اللوم إيو أكونو كما كلام تيساسات منتو كم بالليش حول أيكونون إلو أسلفوهم كخير كلو سماي إنا رح كده نسجن لعلي زدي يبذلو إنا مسلون تحت ورده أب سمايس مرحقن مقرابن يلن انتاي دا رديئت ويكلت مسانو زردئيو شعو جزي قوي اجزي مثل أريامو سمايو تقليلو قويتا هادم إلو إناج الرحا ورده ربع معالت إيوز ورده مالتهم دما نزي حيزهم إيام حاموس إيو واردو مالتهم كا ملأختي بحاموس
بحموس معالتي وردم تواق ومو خلت جزية أشنفو سددم أبسالساي ناب قويتا خيدم قويتانا انت إيو نغرو فقادكا كوينو ديو إلوم أملكة أمو قويتا دما فقاديس أيقونن انتاي داس يتشنفلو ملكت نختفلتو إلا إلو أب لعلي أكالومن كدانومن ناي برهان مسكال كاريسو سددم ወሪዶም እንተተዋግኡ አሸኒፎም ብእግሮም እናረገጹ ንንጠርጥሮስ አውረድዎ ንግዚኡ ናይ ምሽናፎም ንምርዳድ እምበር መወዳእቱስ ብመዓልቲ ዓርቢ ብስቕለት ጎይታ ተሳዒሩ እዩ እዚ ኸኣ ጎይታ ባዕሉ ብትምህርተ ህባት መኑ ዝንቱ ስጋ ለቢሶ ዞማኣኒ ዘባርያዝ ተከልአኒ ገቢር ዘፈቅድ ስጋ ለቢሱ ንዓይ ካብ ሽሞተይ ዝሰዓረኒ ንዕኡ بمرأي نخجبرو ذدل سراح زخلكلني إذا حدش برهان من إيو كم زبله حموس وريدو مالتهم نزي حيثهم إيو شينا عربي معالت وريد زبل دما كم فؤادو كن كتلنا سبات لإجزافير ولا رتنقل ولا مسكال كبر اشتاوكو تشبه سمو لإجزافير أملاكنا وترى بكل جدي وكل ساعة